ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା କହିବି, ମୋର କାହିଁ ଦୋଷ ହବ? ଆପଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହେବେ? ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବେ ନା। କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଧର୍ମର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାନି ହବ, ବିଘ୍ନ ଆଶ୍ରମ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ଧାମ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଉପଜୀବ ମୋ ଦେହେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ଠାକୁର ହେତୁ କରିଥିବୁ ରାମ। ଯୋଉ କଥା ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାମରେ ଆମେ 5 ଜଣ ଆସିବୁ, 5 ଜଣଙ୍କର ଭାରା ମୋହଠାରେ ଥିବ, ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଶିଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ହଉଥିବ, ତେଣୁ ମୋ ଦେହେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ଠାକୁର ହେତୁ କରିଥିବୁ ରାମ ସୁତୀଘ୍ନ ଆଶ୍ରମ ନିତ୍ୟସ୍ଥଳ ଧାମ ଏ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଉପଜିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କୀଙ୍କର ସତ୍ତା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ କହି ଆସିବେ କଳ୍କୀ ଅବତାର। ତେବେ ବାବା ଆପଣ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆସିକିରି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେବେ ସେଇ ମାଳିକାରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି 10 ଅଚ୍ୟୁତ ଏକାଠି ହେବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇବେ ଭ୍ରମଣ ରହିବୁ ତୁହି ସପ୍ତ ତିଳ ଚିହ୍ନ କପୋଳେ ଦେଖି ପରତେ ଯାଇ। ମାନେ 12 ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଦେହରେ ସପ୍ତ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିବା। ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ସପ୍ତ ତିଳ ଚିହ୍ନ କହିଲେ କଣ? ତିଳ କହିଲେ କଣ ନା, ତିଳରେ ତ ଇଳ ପ୍ରାୟ ରହିଥିବି ମୁହିଁ 3 ଦିନ ହେବ ଭେଟ ଅଚ୍ୟୁତ କହି। ତାହେଲେ ତିଳ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଗୋଟେ ଖସା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଖସା ଟାଇପର ଚିହ୍ନ ଥବ, ସପ୍ତ ତିଳ ଚିହ୍ନ। प्रणाम, जय श्री जगन्नाथ। दर्शक बंधु, निर्माल्य भक्तिर आउ एक नूतन अध्याय मु रंजन आपन को स्वागत करुछि। बंधुगण, वर्तमान समय प्राय अनेक व्यक्ति विशेषों मुहर आपन शुणिया को पाउथिबे स्वयं प्रभु ए धरा पृष्ठ जन्म ग्रहण कले। अनेक व्यक्ति कहते आम प्रभु सहित साक्षात कर सारे। अनेक व्यक्ति गुरु को प्रभु बोली कहले। ये जुग हूँ कली जुग एवं कली जुगरे स्वयं कल्की नारायण ये धरा पृष्ठ को आसवे, जहाँ 600 वर्ष पूर्व महापुरुष अच्युतानंद तांका भविष्य मालिकार लिखिते अनेक महापुरुष तांकर भविष्य मालिकार लिखिते। तेबे भगवान केउटी जन्म हेबे, तांकर रूप किपरि रहिबो, प्रभु जन्म हेले आमे किपरि जानिबा, ये संपर्क रे भविष्य मालिकार महापुरुष माने कौन प्रमाण देइछन्ति। बाबा दीर्घ दिन धरी मालिका संपर्क रे अनेक तथ्य देइछन्ति। से आउ कई नुहति, से समस्त प्रिय निर्मल बाबा। बाबा प्रणाम, जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बाबा कौन कहबे, अनेक व्यक्ति विशेष मुहर शुणा मिलूँ भगवान कल्की नारायण धरा पृष्ठ जन्म ग्रहण कले। वास्तव में प्रभु केबे जन्म ग्रहण करेंगे ना कर सारे, ताको नहीं कौन कहबे? जय जगन्नाथ, जय पंच सखा, जय श्री अच्युत। प्रभु तो आसीबे, प्रभु आसीबे आसीबे। जो व्यक्ति कहते आसिले थके कहूथिबे जन्म हेलेणी दर्शन करिछि मुहि, थके कहिबेटी जन्म हेबे प्रभु हारगार बुझ तुही बुद्धि विवेक को प्रभु हरि नेबे ये बणा हेबे ज्ञानी जन आपणा हस्तरे जिह्वा को छेदिबे ये मिलिबे देवी भुवन। महापुरुष कलम कले। आगे थके कहते जन्म हेले मु दर्शन करिछि, थके कहते जन्म हेले दर्शन करिछि मुई। आउ किछि कहिबे जन्म हेबे प्रभु ए ठारगार को भल किनी बुझ, ए ठारगार को भल कि बुझ, भल किनी बुझ, ठारगार बुझ तू। किंतु अच्युतानंद महापुरुष कहले राम रे ना आज्ञा कौन कहूना ना कौन कहबी, एते कथा हब महीरे ये बुद्धि विवेक को जिते प्रभु हरि नहीं जिवे बणा हेबे ज्ञानी माने, ये ज्ञानी माने बणा हेबे। आपण कहले ज्ञानी माने बणा हेबे, ज्ञानी माने बणा। आपण कहउछन्ते जे माने कहउछन्ते वर्तमान प्रभु जन्म होइनाथि, किए कहउछन्ते मु काई तांको कथा कहबी, मोर काई दोष हबो? त आपण कहउ छन्ते प्रभु जन्म होइनाथि ना। तेबे प्रभु केउ घरे जन्म हेबे एवं केउ स्थान रे जन्म हेबे?
ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇ ହେଇକା ଆଇଛି ଯୁଗ ଅବତାରରେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ଅବତାର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଲେ ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଅର୍ଧ ଅବତାର ହେଇକିନି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କଳିକି ଅବତାର ହେଇକିନି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତେଣୁ ଯୋଉ କଳିକି ଅବତାର ହେଇକିନି ଆସିବେ ଏଠି ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ଲୀଳା ହେବ ଅବଶ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବୁ ବରଜ ଶିଶି ଭକ୍ତର ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେବେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଏହାର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ ନା ହଁ ତେଣୁ ରାମ ଏଇ କଥା ପଚାରିଲେ ଯାହା ରଞ୍ଜନ ତମେ ପଚାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଳିକି ଅବତାର ଲୀଳା ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ରାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଳିକି ଅବତାର ହେଇକିନି ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ହବ ତେଣୁ ଆଉ କିଏ ଅଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ କହିଲେ ରାମରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ ପ୍ରଳୟ ଅନ୍ତରେ ସତ୍ୟ ଉପୁଜିବ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ବିହରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନମ ହୋଇବିରେ ରାମ ଏଠି ଲୀଳା ଖେଳାରେ ମାତିବି କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ବିହାର କରିବି ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ବିହାର କରିବି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ କାଳ ଘଟିଥିବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ କାଳ ଘଟିଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେମିତି ପ୍ରଳୟ କିଛି ଘଟିବା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁନି ହଁ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ ଆଉ ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନେ ପ୍ରଳୟ ମାନେ କଣ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଳୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଅଛି ଏ ପ୍ରଳୟ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ ଅଛି ତେବେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ପ୍ରଳୟରେ ଜନ୍ମ ମାନେ ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିବେ ହଁ ସେଠି ହଉଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି ପ୍ରଳୟ ଅନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଆସିବ ପ୍ରଳୟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଳିର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ କ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବ ଆଜ୍ଞା କଳିର ପ୍ରଳୟକାଳୀ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ କ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବ ସେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ କ୍ରିୟା ବେଳରେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବେ ସେଇ ବେଳରେ ଏ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହବ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ବିହରିବି କହିଲେ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ବିହାର କରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇବିରେ ରାମ ଲୀଳା ଖେଳାରେ ମାତିବି କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେବି ଭକ୍ତ ଭିତରେ ମନେ ରଖିଥିବୁ ବରଜ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ଲୀଳା ହେବ ଅବଶ୍ୟ କହିଲେ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀଳା ହବ ତେଣୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ସେ ଆସିବେ ଆଉ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଲୀଳା ଖେଳା ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲିକିନି ଏ କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କଲମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସକୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶାଙ୍କ ଯୋଉ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାପୁରୁଷ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯଶା କହିଲେ କଣ ନା ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଆଦୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ଯଶା ଆଜ୍ଞା ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯଶା କହିଲେ କାଳ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି ତୋତେ ଶନି ଯଶା ପଡିଲାଣି କି ରେ ତୋତେ କାଳ ଯଶା ପଡିଲାଣି କି ତୋତେ ଯୋଗ ଦେଖାଗଲାଣି କି ସେଟା ଦଶା କହନ୍ତି ଇଏ ଯଶା ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ହଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଯଶା ଘରେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଗାନ କରୁଥିବ ଯୋଉ ମାନେ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଗାନ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କରି ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ବାପାଙ୍କର ନାମ ହେଇଥିବ ମାଙ୍କ ନାମ ରୁକ୍ମଣୀ ହେଇଥିବ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ ହେଇଥିବ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ନାମ ଅର୍ଜୁନ ଥିବ ମାଙ୍କ ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ଥିବ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଆସିଲେ ବହୁତ କଥା ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ବିଷ୍ଣୁ ଯଶାଙ୍କ କଥା ଏମିତିକିରି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏହା କଳିକି ଅବତାର କଥା ନୁହଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ସେ ସେଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଆମର ଯାଜପୁର ଚୈତନ୍ୟ ଢିଅ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ ଯାଇକିନି ରହିଲେ କୋଉଠି ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅବତାର ହେଇକିନି ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇଏ କଥା ଗୋଟେ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ପଢିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମାଳିକାରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ଚୈତନ୍ୟ ଢିଅକୁ ଯଦି ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଆନ୍ତି ଯାଜପୁର ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ଢିଅ ପହଞ୍ଚିବ ତେଣୁ ଇଏ ଯାଜପୁର ଭିତରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଦେହ ବାହାରିଲାଣି ତେଣୁ କିଏ କହୁଥବ ମୁଁ ଅବତାରକ କିଏ କହିବ ଗଦା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ମୋ ଦେହେ ଦେଖ ତେଣୁ କହି ହରି ନେବେ ଧନ କଉଡ଼ି ଦରିଦ୍ର ହୋଇବେ ପଥୁକୁ ଛାଡ଼ି ଇଏ ମାଳିକାକୁ ଲେଖିକିନି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲେଇବେ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାନ୍ତରେ ଥିବ
तेणु वेदशास्त्र पढ़ी जहाँ को जो गोटा सुट गला एठी मु गोटे अवतार सेठी सीए गोटे अवतार एठी ये गोटे अवतार बाबा तेरे कौन कहे प्रभु आपन कहले जनकर अंगरे ही आसवे भक्तर अंगरे आसवे बास बास जो लिखा अच्छे जाज नगर संबल ग्राम पद्म पोखरी विष्णु जसा ढीओ एपरे अनेक कथा त्रिकोण भूमि लिखा अच्छे जामला नदी लिखा अच्छे से संपर्क में कौन कहे हाँ ताकू तो अर्थ कले रंजन बहुत कथा हब आगे ताकू एमती मुहेर कहीदेले किसी लाभ हम ये कहता बहंता श्रोता बकता आगे थय पड़े केही थय पड़े तेणु मात्र आत्मज्ञान को जे अभ्यासी थी पणत पाइब से तेणु आत्म तत्व ज्ञान को जे अभ्यास कर तेणु ताकू टिके बसिबा निरोला कथा हवा आगे हे सज्जन आपण माने मध्य बुझंतु आ जानतु ये कथा डिक्शनरी खेलैकिनी गोटी गोटी अर्थ बाहर करंतु पूर्णचंद्र भाषा को सब खेलैकिनी गोटी गोटी व्याख्या को ख्याल कले सठिक तत्व पाई परिबे काहे कि कहले जे भगवान वर्तमान जाके धरा पृष्ठ रे जन्म ग्रहण करि नांदे तबे कोन किछि प्रमाण अछि भगवान केबे जन्म ग्रहण करिवे किछि संकेत अछि कि हाँ कौन संकेत अछि तले अभय पंजर महिमा मंजर महिमा के कही पारी कोटि कल्पे ब्रह्मा चिन्ह पारिले नहीं आसी बेटी मर्त्य पुरी तले अभय पंजर महिमा ताकू कई चिन्ह पारिबे से मर्त्य को आसीबे ना धर्मर जतबेले ग्लानि हब धर्मर ग्लानि हब धर्मर ग्लानि हब आगे तले धर्मर युद्ध लागिबो आसीथिले केतबेले ना राम रावण युद्ध हेइतला त्रेतया युग आगे राम अवतार हे आसीथिले धर्मर ग्लानि घटितला हिरण्यक्ष युग आगे सत्य युग हिरण्यक्ष आगे तेणु धर्मर ग्लानि घटितला केतेबेले ना कंस जेतेबेले उपद्रव्य कला हैला ए मानव समाज रु धर्मर ग्लानि घटिला तेबे कଳି जुग रे कहा लागि भगवान मत्य मंडल को आसी भक्त पाई कि भगवान आसीबे केवल भक्त मान को रक्षा करबा पाई कि प्रभु आसीबे महापुरुष अच्युतानंद कलम कले तले भक्तन को रखिबा पाई हेबी अवतार महानदी तटरे चिवी खेल घर कहले रामरे भक्त मान को रखिबा पाई कि मु महानदी कूल रे गोटे खेल घर रचना करिबे अवतार हेबी तेणु चित्रपला नदी तटो बाहर होइबे ये चतुर्दश ब्रह्मांड रे कीर्ति रखी जीवे कहले चित्रपला नदी तटरू बाहर हेबी महानदी तटरे गोटे खेल घर रचना करी आउ से रचना करी भक्त मानक पाई कि हेबी अवतार तेणु गुपते भक्तों पाई हेबी अवतार महानदी तटरे रचिबी खेल घर भक्त मानक टाण रखिबार पाई अरे लीला केला करुथिबी गुपतरे रही तू ही चिन्हिबु रे राम कहिबुने काहीं परिचय देउथिबु ब्राह्मणटी कही कहले रामरे तू चिन्हिबु किंतु काहाकू परिचय दबु नाही तेणु प्रलय हब सत्य आसीब तेणु कौन हम सठिक घटना जानितु ना कौन हम ना सुतिघ्न आश्रम नित्य स्थली धाम नित्य लीला उपजीव मोदे हे विश्राम करिवे ठाकुर हेतु करिथिबु राम जो कथा रंजन पचारिल अच्युतानंद महापुरुष कहले रामरे आमे 5 जन आसीबु 5 जनकर भारा मोहठारे थिबो शिष्य प्रति शिष्य ज्ञान उपदेश थिबो तेणु ई जो ज्ञान उपदेश होउथिबो तेणु मो देहे विश्राम करिवे ठाकुर हेतु करिथिबु राम सुतिघ्न आश्रम नित्य स्थल धाम ए नित्य लीला उपजीव जेते बेले नित्य रे लीला उपजीव लीला बेलरे मो देहरे ठाकुर विश्राम करिवे मु किए ना मु होउची सेही अच्युत आगे मु होउची सेही अच्युत तेणु अच्युतानंद महापुरुषंक भितरे प्रभु कलिकिंकर सत्ता आसी प्रवेश करिवो भक्त होउचंती अच्युतानंद प्रभु कहे आसीबे कलिकी अवतार तेबे बाबा आपण कहले भगवान कर शक्ति आसिक महापुरुष अच्युतानंद देहरे प्रवेश करिवो तेबे से मालिका रे प्रमाण अछि बस अच्युत एकाठी हेबे द्वादश अच्युत होइबे भ्रमण होइबु तुही सप्त तिल चिन्ह कपोले देखि परते जाय माने द्वादश अच्युतंक भितरे जा देरे सप्त तिल चिन्ह थिबे जानिबे
ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ସପ୍ତ ତିଳ ଚିହ୍ନ କହିଲେ କଣ? ତିଳ କହିଲେ କଣ ନା ତିଳରେ ତ ଇଳ ପ୍ରାୟ ରହିଥିବି ମୁହିଁ, ତିନି ଦିନେ ହେବ ଭେଟ ଅଚ୍ୟୁତ କହି। ତାହେଲେ ତିଳ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଗୋଟେ ଖସା, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଖସା ଟାଇପର ଚିହ୍ନ ଥବ, ସପ୍ତ ତିଳ ଚିହ୍ନ। ସପ୍ତ ତିଳ ଚିହ୍ନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 7ଟା ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନ ଥିବ। ତାର ରହସ୍ୟ ଅଲଗା ଅଛି। ଏଧର 7ଟା ଜାଗାରେ ରହିପାରେ, କି ସପ୍ତମ ଚକ୍ର ପାଖରେ ରହିପାରେ, କିମ୍ବା 7ଟା କ୍ରିୟା ସପ୍ତମ ଚକ୍ର ଦେଇକିନି ରହିପାରେ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ। ତାକୁ ଖୋଲିଲେ ଗୁରୁମାର୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷ ଖୋଲି ହବନି, ଖୋଲିବିନି, ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଭଗବାନ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ जो वाद विवाद चली जो व्यक्ति आलोचना बा समालोचना करुछन्ते बाबा किछि मात्रा रे तार कौन मालिका प्रमाण दौर से संपर्क में कहले अनेक कथा को गुप्त रखिकी आम प्रसंग को आड़ेबा को चेष्टा करुले एवं आगामी अध्याय आउ किछि कहवाई प्रतिश्रुति देले। तेबे दर्शक बंधु आज तो समय जाइए आज बाणी को ये विराम दबा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मानकर मतामत निश्चय रखिए कारण आपण मान मतामत को आम प्रत्यय करी आगामी अध्याय अन्य स्थान मान को जाइए अनेक वीडियो प्रस्तुत करी आपण निकट को आने आम चेष्टा करूँ। तेबे दर्शक बंधु आज तो समय जाइए आज बाणी को ये विराम दबा पुनर्बार भेट आगामी अध्याय आउ एक नूतन स्थान दे तेबे जाके रोचे प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ। बाबा आपन बहुमूल्य समय स्वल्प समय देथिबा हेतु हर्षित धन्यवाद। प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अच्युत, जय कलिकिरा।